مرحبا 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 حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا حبیب کی آمد مرحبا حبیب کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا ترشی کی آمد مرحبا شیبی کی آمد مرحبا طلبی کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ریشہ کی آمد مرحبا مرحبا سید کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا جید کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا آمین کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا ملجا کی ولادت مرحبا ماں باپ کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا نور کی آمد سیراج کی آمد منیر کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت ملجا کی ولادت ماں باپ کی ولادت آقا کی آمد داتا کی آمد رحمت کی آمد سرور کی آمد تاجور کی آمد حضور کی آمد امی کی آمد طاہر کی آمد ساجد کی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد منکار کی آمد غمخوار کی آمد تاجدار کی آمد شاندار کی آمد شہریار کی آمد شہ ابرار کی آمد انوار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد غیور کی آمد اس نور کی آمد رسول کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد دلبر کی آمد سہرے کی آمد موہرے کی آمد سچے کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد طاہر کی آمد ظہیر کی آمد خبیر کی آمد رحوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد نعیم کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد تاسین کی آمد حامیم کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد والا کی آمد بالا کی آمد. Meine sehr geehrten Mitmenschen, Sie fragen sich alle bestimmt, was hier passiert, was wir hier feiern. Wir haben uns zu einem sehr besonderen Anlass hier versammelt. Denn der islamische Monat Rabiul Awwal ist angebrochen. Und am 12. diesen Monats ist unser heiliger und geliebter Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, auf die Welt gekommen. Dies ist eine lange Tradition, in der die Liebhaber des Propheten, Friede sei mit ihm, sich versammeln
um an ihn zu denken und ihre Liebe für ihn auszudrücken. Und warum tun wir das? Allah, der Erhabene, befiehlt uns im Koran, ihm für seine Segen dankbar zu sein. Durch diesen Maulid-Umzug drücken wir unsere Freude und Dankbarkeit für das größte Segen, welche die Menschheit in diesem Monat gegeben wurde, aus. Dieser Anlass bietet uns die Gelegenheit, die erhabene Persönlichkeit und den außergewöhnlichen Charakter dieses großartigen Propheten zu würdigen. Der Prophet Mohammed war nicht nur ein religiöses Vorbild für Muslime, sondern ein humanitäres Symbol für die gesamte Menschheit. Sein Leben war geprägt von Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft. Er setzte sich für die Gerechtigkeit, Frieden und das Wohl der Gesellschaft ein. Unser Prophet ist ungefähr vor 1400 Jahren in der Stadt Mekka geboren. Diese Ära wurde auch die Zeit der Ignoranz oder Dunkelzeit genannt, denn die damaligen Menschen waren schlimm und barbarisch und hatten verschiedene Götzen angebetet. Die schwachen Menschen wurden zu Sklaven gemacht und Frauen wurden extrem schlecht behandelt. Dann kam unser Prophet, Friede sei mit ihm, auf die Welt. Unser Prophet hatte von Kindheit eine vorbildliche Persönlichkeit und einen äußerst hochwertigen Charakter. Seine Lehren betonten die Einheit des Gottes, die Brüderlichkeit aller Menschen und die Bedeutung der Nächstenliebe. Er lehrte uns, fürsorglich und hilfsbereit gegenüber unseren Mitmenschen zu sein und ermahnte uns sogar, unsere Feinde mit Güte zu behandeln. Es ist unser Prophet, der uns gelehrt hat, dass das Paradies unter den Füßen der Mutter liegt und dass wir unsere Mutter ehren sollen. Unser Prophet hat gesagt, der Beste von euch ist der, der am besten mit seiner Frau umgeht. Das ist die Stellung, die unser Prophet der Frau gegeben hat. Möge Allah allen, die sich hier einzig und allein aus Liebe des heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, versammelt haben und ihren Dank und enorme Freude über seine Geburt ausdrücken, reichlich dafür belohnen und unsere Bemühungen annehmen. Amin. Sallu ala al-Habib. सरकार की आमद दिलदार की आमद सरदार की आमद सालार की आमद मुख्तार की आमद मंठार की आमद की आमद